فالخوارج فهي خوارج ذم الصحابة صحابين بعد بس بني. عبد الرحمن بن ملجم رأس من رؤوس الخوارج الذي قتل علي كان من خاص أصحاب عمر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهيد كل ميها بسنا سورغ وانت بريه ما النبي صلى الله عليه وسلم سورغ وانت رغوتو حديث پر بيبيكله ما النبي صلى الله عليه وسلم داري قبل فاطمة يا كابن بلي صحابي قتل قرن نكوي ميها آده عبد الرحمن بن ملجمكي من خاصة أصحاب عمر. عمر رضي الله عنه के एम में आरिस बेकल के उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गेंगुले ने फितने वेरिये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कारी कुरान था बातिल अहुल वेरिये नु कुरान न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एम में कारी कुरी अहुल वेरिये के वलम्मा रआहु उमर फिल मदीना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना गमी अब्दुल रहमान बिन मुल्जिम फेनिवडा गेन्नोमो वकान कसीरु तिलावति आबिदन कसीरु कुरान ए नबिये वरक कुरान तिलावत कुरी बीहका अदि ए नबिये वरक बड़ अलवेरियका قال عمر विदालवी एने उरीद ननफा الناس मीस दिमन बेणु में मीस तक नतिबाग की बाय मंफा कोदे फकतब उमर इला वाली मिस्र एंड उमर मिस्र का गवर्नर ल्यूबी आदे ए अमर बिन आस आदे ल्यूबा विदालवी इन्नी मुरसिल इलैका रजुलन दिमन नतिबाग गातंग बफणो में रजुले आसरतु कबिही अला नफ्सी अहरंग मिह का बेणु जहि पावी हिंदुस दिमन एमिह को बफणवनिए अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु अरिहा हुआ अब्दुर्रहमान बिन मुल्जिम ए अब्दुर्रहमान बिन मुल्जिम हुए फाइदा अताक बिकिताबी उमर विदालवी दिमंगे मी फैक्कोल अमर बिन आस लिबडा गेन्नवमो फत्तखिद लहु दारन यक़री बिहा الناس القرآن फाय मी फै लिबमो मी फै कियाफा मी गोतन हदार एगावी निमीहा यं एबे अब्दुर्रहमान मुल्जिम खास गेकोलें होदा दिनुमा अजतनुगा मिसकुन गुरुवान केवा देशे फलम्मा ذهب فأين ديا أمر معاص عليها أكرمه نايا إكرام كربيه معنى كي هيوكم هتيه بإكرام أمير المؤمنين له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فتن بدال فابمنه واتخذ له دارا نايا خاص جكولن هودا دبيه أدي إتنوغا نبيه ميستكون أغنى دميه غوتوغا أدي بيه ميستكون غروان أغنى دميه غوتوغا كوبا نبي غوتكيه ولم يكن عالما يعرف المحكم والمتشابه एक मिमिहा की नुये गुरवानु गवा ए मुहकम आयत तक आय मुतशाबि आयत दन्न मिह कमुगे वलम यकुन लहु आलिमन बिसुन्ना सुन्ने एवर ओलम खिलाफा मिह गोतुगे नुये लम यखुद अन सहाबा अखदन कसीरन सहाबी के किबान एना इल्म होदन नूलुने व इन्नमा कान इंदहु इबादा व इनाया बिल कुरान एना तुगावी अलवेरी कमा गुरवान केबुमे फहमीना गात बने फितन वेरी मिह को इब्न सौदा के मिह को वादे वदल्लुलुहु बिअशिया वक़ात मिन उस्मान एना मी इब्न सौदा एना गात वादे एना मगफरत दिए इसनाला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फड़वी मीहा मगफरत दिए किहिन एना हेदी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बेहे गोतुम एतंग हडी हुतुरु नुबा वाहकत के देखिए दक्कागे एना फसाद कुरिए फसाद को एना नकुते मी वेरिना देकोला आदि एगोतुम गोस एम्मे पहम कंतत निमिगेन दिए एना गमिला नफ्सागे नकुते अली रज़ियल्लाहु अन्हु मरालुमा आदि एना इफदें अमल कुरी आदि एना देखुने मी हादा दियाना मी तिमन्न में दीनी कमे की गोतुगा कुरी दीनी कमे गोतुगा एना देखुने व यरोना अन्नहु आदि एना देखुने एना अल्लाह जल्ल वाला हजरत एक सौब मतवीर मकाम में लिबिगन दाना कमा दीनमा खल्लस अन्नास मिन अफदल मिन अर्द एना देखुने मी दुनिया मती के एना करबे एम्मे हो कमे गोतुगा ए मी दुनिया मती का हुरी एम्मे हो इंसान अली रज़ियल्लाहु अन्हु मेरुमे वलम्मा अरादू कत्ल अब्दुर्रहमान बिन मुल्जिम मरालुमा माने गिसासिफुमा एबेकलो निम्मे माने के कुर्मा पहुगे वकान बाद कत्ल अली युसब्बिहु व यذكر कसीरन इसनाला मिन नुबान दफा अमल हिंगी मीहा ए नबिये जिक्र कुरी मीहे गोतुगे माने के न गत्ल कुरन वने सेना मा अल्लाह जिक्र कुरनी वलम्मा अरादू गत्लहु काला ए न गत्ल कुरमा अब्दुर्रहमान मुल्जिम गत्ल कुरमा वने ए न बुन्ने ला तक्तुलूनी दफातन वाहिदा तिमन्ना नुमराशे एब्बोडिन्ने बल तिमन्ना मराशे तक्तु अत्राफी वाना अंदुर तिमन्ना बलहट्टा हुट्टा तिमन्ना गा गुणवंत एतियतकोलम बुरकुराशे ए तिमन्ना हत्ता उसब्बि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल व अज़कुरु अतूलु तिमन्ना अल्लाह मत जिक्र कुरन बेगेन्ने गिनवगत कुरन बेगेन्ने
ade miye nabi sallallahu alaihi wasallam hadis quraba fa faden e khawarij ngi sife kiye yahkir ahadukum salatahu ma salatihim tiebe kalunge namada emihunge namada ala balar tieba mon dekene e dera nikameti namade gotuge emun ebay khawarij ngi parodiya tieba mon rodi ala balar kam gawanama dera nikameti rodi gotuge tieba na fennane e mihaku islam dinum bera nukumegen dane duni dadin e tiru nukumegen da fade nota e tiru gosa shikara geteren herilaf egen paseh nukumegen da fade nukumegen dane bisnala enage din beri kan dekki goy guruwan kiyawan zikr quran ena beenum bi adi efahuga adis ummata hinga puri bay fitnata hoga wahaka shehwani bayan ko fe adi mi faida ki bayan be mi di mi fade guruwanan ahuli veri wegen dieruwes magfur digan gos mi nuba amarta hinga gen dieka sawbaka bani e zamanu gabi ilmu gahul veri kamugawa sahabin radiyallahu anhu arihum emi hako dariro fanetu buma ki kom mujsamega kom zamane gaves is bayan kuri gotta ahar mange bajehe mi qur'ana mi sunnatu ga matiga gaan meti mataka mi usuli fatakai mi aqida ga masail takai adi ilmu ge bastaka rujuwa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi